Mantalo ko sa inyo ng vlog ng Tabol. Kami na sa live pag kinadya na sa first day del Invitational Motocross Competition. Cortesía sí señores, el Diaton Congressman del Distrito 2, el Honorable Jerry Totong Perez, y también el Diaton Presidente del Zamboanga National Association, el Honorable Prince Biboy Perez, y también señores, el Diaton Workaholic Mayor Kimer Adan T. Olazo, y también el sponsor Diaton del trofeo. También kita muchas gracias con el Diaton Concejal del Distrito 2, Intermediate. Fred Atilano. 8 laps. Okay, last Yeah, and I final know. to all intermediate riders. Intermediate ah. To all intermediate Intermediate. riders, last and final call. Ito senyores, mga rider ito senyores at mga mabait kasi riders, ha? Ito mga, el Diamond Racing Set. Van Paul's Pizza, thank you so much, ha? Ay, gracias, bienvenido po sa katimin. Alam sa katimin. Enjoy ko naman doon sa kilid mga idol at saka sa Dandan Perez. Court ng Dandan Perez sa Bongga. Ayan. Intermediate, yeah. First time ni Sarah pa ako maglaro sa intermediate. Alright. Tingnan idol. Bayan. Hermano. Oh, hermano. Kita mau komit con pizza. Dadali jangan buat pizza. Yan, apat na kategory pala ang takbuhan ni Sarah mga idol. Ladies, next, sunod yung intermediate, tapos newbies, yun, laro pa siya sa Kids Open mamaya. Apat na kategory yung takbuhan niya. Ito na. Ito na. Batang Honda mga idol. Batang Honda. Yung CSB yan. Black camping. Camping say. Intermediate. Yeah. Baka nagtaka kayo ha, mga lalaki yung kalaban ni Sarah. Mga lalaki yan. Intermediate na kategory yan mga idol. Intermediate yan. Ha? Good. Pasa Vitali Ventura. Kami kita Megan Don Sir John Ramos, amo sa dueño de Don Pizza. Gracias Sir John. May takito ya po pa kami dito pizza aquí. Alayo na kaya ang presidente el Honorable Dulcido Perez, también si Alright mga idol. Congressman Jerry Perez, el staff. Pagdasal na lang natin mga idol. Thank you so much Lord. Kasi first time ito niya. First time ito sa intermediate category. Sino ba mga kalaban niya dito? Seiko, si Perez, Dandan, sila kina Kuyanan, Pintura, Sarah Paco, sino ba yung doon sa tabi? Mga lalaki yung kalaban niya. Mga lalaki yun. Giant Pizza del Boon Pizza. All managed by John Ramoso. Thank you so much, sir.
Anubis na yung sikat dulas. Aulas Anubis. Dula pa siya. Dula si Maki ani. Immediate na? Di, mudagang katong mix atong beginner open. Ay katulog ay. Beginner open. Dagan ka? Babas. Nahagit siguro siya. El boss, Sakay photo siya. snap. Shout out kita nito ng boss. Photo snap. Nahagit siguro. Dagan siguro si Babas. Matimaga ko sir ko. Thank you so much. Kevin Babas yung kakuha niya sa Kids Open. Akala ko tumakbo din mga idol. Kasi yung ano niya, tumakbo sa newbies. O sa intermediate. Ay, walo may ko. Okay. Walo may ko na dai. Bukat niya wa. Walo laki dayo. Hindi si Mati. Padagano yung Maki yan eh. Oy, kabalyo. Maring kabalyo sa lili. Ito na, plaster na si Maki. May gani na si Janjan. May gani, dito yun si Janjan Perez. Hindi pinatakbo si Maki mga idol. Expert, ano na yun? Expert na yun. Expert. No. Shout out no. Ano mo yung binabanggit ang rider oh? Mapurahan na sa mga head na kuhan o. May mga head na starting gate. Ay sobre kita di mana ada. Kamu ya, kita di direktur Timur Tengah. Ate Vision dito. Ate Vision di direktur Timur. Yan eh, Kevin Babas. Takbo. Dala si GM. Lalo, kulag duha, ito GM. GM. Notifikat EPC Primo at si Jong Ramos. Matlabis, shoutout kita kung Jong Ramos, ha? Ito na dito amigo si Melvin Salazar sa Jong. Jim, kulang isa. Thank you so much, Giant Bones Pizza. Thank you so much, Jose. Sana naman Organ Jim, na Pepsi plaster Cola. na O, alin na kuyanan. Thank you so much, Giant. Natubungan brand. También na Atras de Red Cross. Hindi sila. Thank you so much, kung Sir Jong Papagod. Ramos. O, manood kayo nito. Thank you Sir Jong. Mahal ka yung email. Bigay mahal ka kayo domingo. Thank you so much, Jong Ramos. Intermediate. Giant Bones Pizza. Thank expert. Kuyawang mo advice si Papa Guro. Papa Jonas. Sabros of Pizza. Thank you so much, kung Sir Jong Ramos. Thank you so much. También, shoutout kita senyores. Dahil di atin mga amigo kung Paco Racing Team, GM Paco Goods coming from your ate Jana Marie Paco. Mapait. Bukan nga muna matibata kung Paco. Team Honda man ta pero kung pa yung Yamaha man. So, otra vez atin kiri kong pizza. Sabros of the pizza. Blanco. Sabihan ko na Giant Boom Pizza na located in Prangel Pepsi Cola plant. Dito na located na Mercedes. Diaton Giant Boom Pizza Kulyanan. Kung Sir Jung Ramos. Thank you so much, Sir Jung. Last and final call to all intermediate riders. Are you ready? Si Kaway Arita sa Col Gilbert. Punso na. Andar na yung motor. Wala isa. Start na ito motor sa intermediate. Power up, power up. Sabayan mo. First time, intermediate category. Saira Paco. Alright.